वेलकम बैक टू क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन। आप सबका वेलकम है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ में जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको कही थी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मुताबिक, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर दोनों बोर्ड का, बीसीसीआई का भी और पीसीबी का, आईसीसी की गारंटी में हाइब्रिड जो मॉडल है वो एक्सेप्ट हो गया और इसकी मंजूरी पूरे फुल 15 मेंबर्स के जो मेंबर्स हैं आईसीसी के, उन्होंने दी है। और यही होना चाहिए था, ये इक्वालिटी की बुनियाद होती है। अगर हम आपके अगर आप हमारे मुल्क में ट्रैवल नहीं कर लेना तो ये आपका डिसीजन है, पर्सनल डिसीजन है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें जब भी कहा गया कि इंडिया में ट्रैवल करें, हमने किया है, वो करना भी चाहिए, अच्छी बात है। क्रिकेट को हमेशा पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए किसी भी हालत में। और क्रिकेट ये एक ऐसा ज़रिया जिसकी वजह से जो दोनों ममालिक में नफ़रत है वो कम हो सकती है, वो होनी भी चाहिए। नफ़रतें अच्छी नहीं होती, और ख़ास तौर पर पड़ोसियों के दरमियान तो बिल्कुल नहीं, नफ़रतें कम ही होनी चाहिए। और क्रिकेट तो है ही प्यारा गेम जो हमेशा नफ़रतों को कम करने में मदद देता है, क्योंकि हमारे दोनों मुल्कों में इसे क्रिकेट को लव इश्क की हद तक पसंद किया जाता है, जिसकी दीवानगी की कोई हद नहीं दोनों मुल्कों में भी, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान में। दोनों कंट्रीज दे आर जस्ट लविंग sports loving country, and especially cricket is next to anything. सो क्रिकेट को हमेशा पॉलिटिक्स से, ये सारी चीज़ों से होना चाहिए, लेकिन चीज़ें हमेशा इक्वालिटी की बुनियाद पे होती हैं। ठीक है, आपके जो बीसीसीआई है वो बड़ा है, आपका जो रेवेन्यू है वो हमसे कई गुना बड़ा है, ठीक है, लेकिन पैसे की बुनियाद पर क्रिकेट को ऊपर रखना ये तो बड़े बात नहीं। ये क्या हुआ कि अगर किसी के पास पैसा हो तो वो दूसरे का हक जो है ना, उसका दूसरे के हक को मारे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। आप बोर्ड बढ़ाया, आपने खुद मेहनत की, आपने पैसे बढ़ाए हैं, अच्छी बात है। आपने अपने बोर्ड को पावरफुल किया, मैं बिल्कुल जानता हूँ। 1985 में आपकी बीसीसीआई की कैसी हालत थी, 62 लाख का लॉसेस होते थे और 5 लाख देते थे दूरदर्शन को अपने मैचेस है वो स्ट्रीम करने के लिए। लेकिन आज उन्होंने अपनी मेहनत से, बिल्कुल उसमें एप्रिसिएशन की बात है कि उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया, इतना बड़ा बोर्ड बनाया। अच्छी बात है, आप अच्छी नहीं करते और भी अच्छी करें, बिल्कुल बात। लेकिन अगर आप ये सोचें कि किसी की वजह से कोई और पलता है, ऐसा नहीं होता। हर कोई अपने दम पे आगे जाता है, अपने दम पे ही आगे बढ़ता है। तो किसी को अपने आप से कमतर समझना ये बिल्कुल बड़ी बुरी बात है, चाहे वो इधर से हो, पाकिस्तान से हो, चाहे पाकिस्तान पैसे की बुनियाद पर अपने आप को बड़ा समझे, या इंडिया समझे, या ऑस्ट्रेलिया समझे, या इंग्लैंड समझे, कोई भी समझे, ये बड़ी बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमेशा क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, होना भी चाहिए। और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार इंडिया ज़रूर चैम्पियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रैवल करेगा, और हम इतने बड़े ग्रेट प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको हम लाइव देख सकेंगे। इतने अच्छे प्लेयर हैं, स्किलफुल प्लेयर हैं, जो कि मिलियंस ऑफ क्रिकेट लवर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, जिनको देखकर लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। और अब कुछ बड़ा बनने की एक जज्बा जो दिल में रखते हैं कि हम भी अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंस्पिरेशन है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जिस तरह उन्होंने रिकवरी की इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद, वो इतने इंस्पिरेशन स्टोरी है वो भी। तो जसप्रीत बुमराह, दे आर वेरी वेरी गुड प्लेयर्स, सो वी वांट दैट they will come to Pakistan and we will see them in live action. But unfortunately
ان کی تو نہیں غلطی ہے، رسپیکٹو بورڈ کا ڈیسیشن تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ کا ڈیسیشن ہے کہ آپ ادھر نہیں آنا چاہتے، حالانکہ پوری دنیا کی ٹیمیں ادھر آ چکی ہیں، وہ they are all satisfied with our personal security, with the security which we provide, the kind of security which we provide. I think no other board can, no other board provided to any other team which we provide. ہم پریزیڈیشنل سیکورٹی دیتے ہیں، جتنی بھی ٹیمز آتی ہیں ان کو پریزیڈیشنل سیکورٹی، اسٹیٹ گیسٹ ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں، تو اتنی اچھی ہم سیکورٹی کرتے ہیں۔ ہم ہم بھی مہمان نواز ہے، آپ بھی، ہماری ٹیمیں بھی جب جاتی ہیں انڈیا میں بہت پیار کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے تھے کہ انڈیا آئے، انڈیا کی ٹیم آئے، ادھر آئیں، پیس بڑھے، لو بڑھے، اور ہم بھی ان کی اتنی اچھی جو ویلکم کر سکیں، ان کی مہمان نوازی کر سکیں، انہیں بھی پتہ چلے کہ ادھر کتنا پیار کرتے ہیں لوگ کرکٹ سے اور اتنے بڑے سارے کھلاڑیوں سے۔ تو پہلے بھی وہ آئے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ 2006 میں، 2007 میں جو ایک اچھی سیریز ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اس بار یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر ہم تو آپ کے ملک میں آئے، ٹریول کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ نہ آئیں۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ ہم ایشیا کپ کے لیے آپ ایشیا کپ کے لیے ادھر نہیں آئے، ہائبرڈ ہوا، لیکن ہم پھر آپ کے انڈیا میں ٹریول کر کے 2023 میں ورلڈ کپ کے لیے۔ تو چیزیں ہمیشہ ایکوالٹی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کسی سے چھوٹے نہیں ہیں، جتنا تھوڑا ہے، کم ہے، لیکن اپنے دم پہ ہیں۔ ہماری اپنی لیگ ہے، چھوٹی ہے، آپ کی IPL بڑی ہے، لیکن جتنا بھی ہمارا ہے وہ اپنے دم پہ وہ ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ 2009 سے لے کر تقریباً 12 سال تک ہمارے ملک میں کرکٹ نہیں ہوئی، تب بھی ہم نے سروائیو کیا، تب بھی ہم نے کرکٹ ٹورنامنٹس جیتے، ہم ICC چیمپئن ٹرافی جیتی، ہم نے ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ نمبر 1 ٹیسٹ کی ٹیم بنے، ODI کی ٹیم نمبر 1 بنے، تو ہم نے سروائیو بھی کیا اور ہم جیتے بھی۔ اور کوئی بھی کسی کے بغیر نہیں مرتا، وہ ایسا جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بغیر آپ کا کچھ ہو نہیں ہے، تو غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر بہت بری بات ہوتی ہے۔ آپ پراؤڈ کریں، لیکن جو ایگو ہوتی ہے نا وہ غلط بات ہوتی ہے، دیٹ از رانگ۔ if you are proud on your country, that's well done. بٹ اب یہ اچھا ہوا ہے کہ اب جو بھی 2026 کا ورلڈ کپ ہوگا، T20 ورلڈ کپ، اگر پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچنی ہے 2026 کے T20 کپ میں، تو تب بھی پاکستان ٹیم سری لنکا میں اپنا فائنل کھیلے گی، اور اسی طرح رسپیکٹیولی اگر انڈیا اس چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں پہنچتا ہے، تو اگر فائنل میں بھی پہنچتا ہے تو تب بھی جو فائنل ہوگا وہ دبئی میں ہوگا۔ تو دونوں طرف چیزیں ایکوالٹی میں ہو گئے، اور یہ ریٹن گارنٹی ہے، اس سے کوئی نہیں منہ کر سکتا، اور اس کی جو اپروول ہے وہ کل آئے گی سیٹرڈے کو ریٹنگز میں۔ تو یہ اچھی بات ہوئی ہے، اور ایکوالٹی کی بنیاد ہونی ہے، رسپیکٹ دونوں کی ہونی چاہیے، اگر انڈیا کی ہوتی ہے تو پاکستان کی ہونی بھی چاہیے۔ ہم نہ ہم سے اتنے بڑے، نہ ہم آپ سے اتنے چھوٹے ہیں، آپ اپنے آپ میں اپنی ہمت پہ ریونیو سسٹم میں بڑے تو بالکل بڑے ہیں، اور یہ ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور آپ کی ٹیم اچھی ہے، اسکلفل ٹیم ہے، زبردست ٹیم ہے، اس میں تو کوئی، اگر آپ اپنی کرکٹنگ اسکل پر پراؤڈ کر کے کہیں کہ ہم بڑی ٹیم ہے تو یہ باقی ماننے کی بات ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ پیسے کی بنیاد پہ بڑی ٹیم ہے تو وہ اچھی بات نہیں، تو وہ غلط بات ہے۔ کرکٹنگ اسکل کی بنیاد پر آپ کی ٹیم ہم سے بہت بڑی ٹیم ہے اور اچھی ٹیم ہے، ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا بیہیور، ان کا اگریشن جو مجھے بہت پسند ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے، وہ جتنے بھی کرکٹنگ لورز ہیں ان سب کو پسند آتا ہے۔ آپ نے 290 کے ہیوج مارجن سے آسٹریلیا کو لایا ہے، تو آپ کی کرکٹنگ اسکلز کی بنیاد پر ٹیم اچھی ہے، لیکن پیسے کی بنیاد پر اگر آپ کسی کو بڑا کہیں اور کسی کو چھوٹا، تو یہ نہیں ہوتا۔
जो नेचर है ना उसकी नज़र में सब बराबर होते हैं, तो बड़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो मनी है वो 1 मिनट में चली सकती है, लेकिन आपका टैलेंट की बुनियाद पे अगर आप बड़े हो तो आपको कोई छोटा नहीं कह सकता। तो ये जो हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल हुआ है, ये पाकिस्तान की एक अच्छी स्ट्रेटजी थी और पाकिस्तान इसमें कामयाब हुआ। मेरे ख्याल से असल में तो कामयाबी किसी की नहीं हुई। अगर दोनों मुल्क एक दूसरे के जगह ट्रैवल करते, पाकिस्तान में इंडिया आती, वो इंडिया में पाकिस्तान जाता, तो ये असली जीत होती, लेकिन ये नहीं हुआ। तो वो हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तो जीत नहीं हुई, लेकिन रिस्पेक्ट दोनों की बराबर रही है, वो इसी तरह होनी चाहिए। रिस्पेक्ट दोनों की इक्वल नहीं होनी चाहिए, कोई किसी से कम नहीं। हम अगर इकोनॉमी के तौर पर आपसे इकोनॉमी तो बहुत जितने भी हैं अपने दम पे हैं, वो हमेशा रहेंगे, और आप भी अपने दम पे हैं और आप भी हमेशा रहेंगे। तो रिस्पेक्ट हमेशा दोनों की इक्वल होनी चाहिए, और ये अच्छा हुआ है। किसी हद तक हम ज़्यादा हद तक हम तो तब अच्छा होता अगर ट्रैवल करते, लेकिन फिर भी किसी भी टर्म तक अगर सोचा जाए तो ये अच्छा मॉडल हुआ है, अच्छा फ्यून मॉडल हुआ है, जो हाइब्रिड मॉडल हुआ है, ये अच्छी बात है। तो ये है चैम्पियन ट्रॉफी का ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि दोनों ममालिक एक एक दूसरे के यहाँ ट्रैवल नहीं करेंगे, और जब भी इधर ICC चैम्पियन ट्रॉफी वो भी हाइब्रिड मोड पे होगी, और T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो भी हाइब्रिड मॉडल होगा, वो ये ICC गारंटी में हो रहा है रिटर्न फॉर्म होने में। तो ये है ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025 की ब्रेकिंग न्यूज़। इफ़ यू लाइक, keep like, subscribe and share the video, and keep supporting the channel. Thank you very much.